وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المؤمنون والمؤمنات، wajibu rijibu ze salamu zanyu ikao dumzitekeleza yabo hema jeufu ya moya hanyu tosa ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hari vazo kado rido tosana hizo Mtume sallallahu alayhi wasallama hazi thibitisha harumazi hadithi zahay abunge yabo kamlu muislamu hahundana na mdu muislamu yo wajibu yamtose hezen tosa zahe salam hahwamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hawikamilisha vahe arewe salamu wajibu vahe ijibu au arewa au kamdu jowre ya mdu mzima au hare ya tengwe abunge yabo borilo tengwe ni mkaure yale tengwe mreye yani eyam kabilini humni koni zinema zinu abunge yabo wakawo ujibu wao ujibu wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada zentosa za mbevoni rato sana hizo yabo garijunji yao harumwe darsi nyitukufu ya leo hautende rihimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rambi alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. وإسلام وتكوف وإشليزي وانغليزي وانزنواتو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد رمحمدي Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawo hastahiki rimhimidie hawinji haukayende mfaume ikao hariwumbu haribeho harmu hayati unu liyabluwana ila jari lauze ayyuna ahsanu amala dobi ejohuja yarumie akli ya hahe haufikiri eza umbazinu na utahajue ya muumba hata joho na nemtume ya rumani Mwenyezi Mungu ya jamnike jawabu ya ukaya ya huumba ya riumba ya umba ole mengunu nezi mri hao Allahu jalla jalalu. Dhalikumullahu rabbukum wale mfomi wanyu Mwenyezi Mungu mlezi wanyu la ilaha illa huwa kabati mfaumeito naye khaliku kulli shay'in kao yene yaumba haini bahindu fa'buduhu hammubuni mje mumabudie wa huwa ala kulli shay'in wakil na yeye nguhifadhi haina mbaindu ya yumba haina indu ya shiumba ngisho haruma lepiriliyo no uhifadhi fuwahe haushibirilia na ushiruzukia na ushilela he howlezi wa hahimraji kao hajinike sifa ya rabbil alamin harudaji nike sifa ya arrahmanir rahim. Faumeikao idaraja ya hahe
ne sifa ya hahe karjejo shindari bembeye sha ngasina mahabba ne imani ya ukaya ngari muaminiyo nahum abudia nahum shukuria ezemaikaundo yarirendao. Baada ramsalia mtume alayhi salatu wassalam ikao habeho rahmatan lilalamin, habeho rehma yahiza umbazo nsipia bilmu'minina khasatan harmuwa amini raufur rahim, yena yirumbi na rehma yinji harmuwa amini shayeye rehma yahiza umbazo nsipia alayhi salatu wassalam. Roneso kawa inde mru ya tungula iza mazemu isomzinu ya jeji yake khataman nabiyina yake wamwiso harumwe mitume yabe wa yonsi pia hauka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hajua ukaya eke dunia ngendo ya hise ole mengungo jutsanganyiha harumankode nzima hamade na mnarizo no abaha haina zijoka ujiro harumwe dunia nane zijiriyo harumwe dunia gazitsingo hujila nkode ni haho o harumwe zombo zitukufu zinu hudoka usa na uona hale dunia yendao nezijiriyo harumwe dunia abange yabo hezenzi ya zabaraka zinu kabatimba abahano harumulle mengwabaha heze lughazo nsipia ye ismu ya Muhammadun sallallahu alayhi wasallama rasulullahi yatunjiyo harumwe malaho yatunjiyo harumwaze memuarizaho wanadamu kabati mwanadamu yatuparisa ismu nyitukufu yehe mtume woyi ukaya woinde ya rumwa ezamazamu isozinu kabana uja mtume baada yeye haizo wanadamu eni mwenza akili habu wale jaufula molahe hareseve ye mtume wa Mwenyezi Mungu hawamba la ilaha illa Allahu ngamtendo shuhude uzima wa heya ni umba ono wahdahu la sharika lahu ikao ye wa yeche ye katina mndu ya sharika na ye na ye urudu thibitishe wa anna Muhammadar Rasulullah nangan shuhudiyo hukaya sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallama dimtume wa mwiso wa Mwenyezi Mungu ikao kabana uja mtume baada yeye rijaze imani ya uamini Mwenyezi Mungu ya riumba rijaze imani ya uamini ya mtume mtukufu woi haizo olemengu kabati mrutuju wa umjuhahe rango wakati ya baithi wa mtume hate dunia inuijeje hise yani wandungo mjuwao ngabo wa muamini ngabo watu muamini hamando wakati ya haja haukawandu waka wakati wa hahe kwa jato kubaliwa muamini he kiburi ne madharau na ilokaya mimrumu huyu minde na merite itongeza husuda na utumbifu mpaka na ujinga mwinji na ujikaza na ujifahari na uyakaimiyo ikaifu yangamia uliyo ya ukawa dunge mtume woyi yawanikeda lao shawa mkufuru hamade mabana Abu Jahli la'in no mwanjawahe hama dowaja wamba wa muamini shatu juruwa kana shaka hamado wanafiki wa kamadina wa tsanganyo harmulle menguno abaha walo wambo wa amini no walo na shaka rikao nezitendwa zitumbifu mpaka za hao abage abo iyo mengo ni mwesha tsongeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yamrendo kayende wa mwiso sibahi Mtume sallallahu alayhi wasallama harma hadithi habenu kaya bu'ithtu was-sa'atu kahataini hashiriye ma yanyo mailu kaya bu'ithtu tibe wa mtume was-sa'atu numjohe twa qiyama kahataini bimano kaya ise kurubia hamande namnema yanyo maili waya tangani bimana umjohangu inu anos au unumone sokaya edunia ngaindo ya hise alayhi salatu wassalamu umjuhae abuga yabo yode mana ko wa umma hunu
sina umuri mshashi tumafu hama mengo mirandaru na miraru ya honda maha mengo mfukare au mengo minane au mahajana umru ya lepomuro harmo unu sha mada masido umma wa mwiso yani baada mtume kama uja mtume yani kiyamate na kinauka hule homjo hahe Mnyezi Mungu hariholele ya ze neema za hekao yaziholele ya umma unu ikao kajazine amesha zenye umma za vira yani zenye umma za vira wakana bahati ya ule paumuri na ufanya amali njema kawa amini na wale pazenye muri hautotsimba kufuru amma umma unu yani zekado neze hidaya Mwenyezi Mungu yazifanyila umma unu walillahi alhamdu ngari mshukuri yao mmono haufubi emasihu ya lailatul qadri raya vita umwezi wa ramadhani rakanuo emasihu yayo hukahwanzishiwa ibada ya kairi rahana mezishiwi wajui abudi ya Mwenyezi Mungu yoma hamengo minane na mezi miraru au mezi mine hendi kabati mwanadamu jokangu joka uondema haiyo idhan ilailatul qadri toshokaya ngabo shaureha haizo waunda tawfiki waya shesa tuzoka mraya shese shaya tsohimaya abudiye Mwenyezi Mungu masihu yayo hani ya ukaya nde masihu matukufu ya Qur'ani yasiha haizo ngwanzishiwa ze ajirizo zonsi pia imasihu yayo ngayo na khawasizi nji ngayo na baraka zinji je na mnarazi jua kwa ya jwamba zinsihu za Ramadhani wandu wakafunge mitana ha toa ya Mwenyezi Mungu wakauhime masihu ha toa ya ujikurubisha Mwenyezi Mungu hendi umimwe masihu harumwe tarawih ne qiyamul layli ne shaf'i wal watri zikawo swale masihu ilamjikurubisho wa Mwenyezi Mungu jalla jalalu sheshura fardhishiwa lize swala sanu za lazimu rizitekeleze haina usiku nezensibu za Ramadhani imitana raka huifunga ikawo wandu waswili wondo hata ensihu ya idi abunge yabo Mwezi mtukufu hamanda ulaubiri wanadamu warehe yemireho wakaureha ze konti za homa Islamu wafunga zijaya ze neema hizo wajohenda watushe maudunsihu ya qiyama jena mneka ondo rizijuwao mwandonisi uvenu wakaya mwanadamu ya doju zisaukaya tilanda biho huja masuala muhimu ikaweka mwanadamu kujuzi soyo yowa he imani ya hahe yazidishe imani ya hahe rane jaja tikandabi ariraha auraha ole mengunu eja umba eukanda aweja wabudo ukaya ole mengunu koja kaya nanezi undi hawabaha kazija kaya nana miuzambo na weuzishiyo karija kamba hindu ya kawaziwa eye mndu yafanya ze neema za hahe no ulutufu wa hahe ne yurumbisha hahe yari umbia ole mengunu yarudi yari umba richeri utamiye riweshi rineemeshehe ridostereho harmulle mengunu ewe indo Allahu jalla jalalu rowa amini ngwazijuwao ngarizithibitishao ngarizishukuri yao rowatu amini ngwazijuwao shawa butaliwa ukaya karina uja ukubali yetoa ya humtoi rido fanyezo anzao shangari jojo jiramba yende mfomi watu shakari jamkubali ya ukaya rimaminu ukaya rendese shangari jojo kama jile lema kafiri rido fanyezo ranzao eka kweli ngabonso wa qiyama ekezo kweli ngabonso wa qiyama jende ramnezo ajoka hanzari fanyilie shamada makwatu aminuka ngabonso wa qiyama yonde shatongeza wajira mbaha ukaya in hiya illa hayatuna dunya kejaka itondo kaundo mkobabo domkona mo watu wa dunia na mutu wa nahya dotokana morife wama yuhlikuna illa dahr areshi jowa ngamiza dotokaya mru afanyi hazi ya simbuhe idahri yangamize mru balabahi harma aya wa presize teno kaya
wama nahnu bimabuthina kabati mndu joshinda yaribaithi baada rahafa iyo dena mnema kafiri wajibalia harimawo hayati wunu umsajaja wao no ukafiri wao no ujikani wa ukawa do fanyezo ekawo do wanzao bati no kaya Mwenyezi Mungu nguwa ono au nguwa mwaminiyo ukaya ujo wa parisamau. Amma sisi alhamdulillah sirajaze imaniye miyo ngaso harimwa etwa yahahe rikalansizeshi wa shaheshinu ridorenga zenafahat ze ahkamu za joharmwe sharia shinu releza au resana reilewa rijojo udunga izo yemfomi watu yaritsa uziza shinshiyo ikao shija mwenje shirunishiye o hayati une hali rijohu heshi rirudi rijipange rijandalie o hayati ujawo inamne joka ulazimu rasuli salamai hosiraminio rendera hondrani nema vuna mema bahibada ratsukaya Mwenyezi Mungu yafanya sherumbishahe ya kauranza yari umba haronesa ukaya sikahumbe hano harmawo hayati unu njenje ni mlauzeni dobe mwenza akili ujota hajwa yemfuome wahe ya jweshi atongeza ya umba nondo ukaya baki harmweto ayahahe ya maabudiye ya mwesheleye ya mdhukuru ya jendele ya hundrane nele bambu no mshahara wahaye ama wajawajiramba hunu wajinike nafasi yao waondoko ensubu ingejuwekeza yani Mwenyezi Mungu amba inna rabbaka ladil mirsad Mwenyezi Mungu akansibo boziraruni harmwe rompoint ya homro jahannama boziraruni ya homro jahannama nguwalindo jeraune okaidi wao madama wamba kabati zijokiri haizo ngujo wabaithi rawanza kwa janza yani ya wabite uharmwa yepo iparwao de sirata nzi ya ikawo yonsamivu yonsongefu harmwa ubira ima kafiri wa tsuka uamini no wana zinafiki wakana shaka ngwa joji hunda wetsimbia nyonga hitwa hausahe magunguno na utsimbie zitwa we plonge wa harmwa lejandaha lahum rajahannama wal'ayadhu billah yondo banu mgu ya kansa walindawo shahamba yeu amini nafanye hazi yeu tu amini nafanyezo yeye yanzao shemmiadi ila Allahi almasir imarejeido hamnyezi mbusonsi pia wadunge sirata almustaqim marjiuhum ila Allah wajurrejeyo hamnyezi Mungu no mwisizoni wa he sirata almustaqim dabu mwangoni ya hembebo wende wahunda nezirali za Mwenyezi Mungu yautie mbeboni wende wakiho daima al-abad kuna paroro haiho amma wadunga maghlubi alaihim waladdallina wadevie wadunge nzia yenda kinyumene siratal mustaqim wenda agosh yaboba utena eterminisi dabu mwangoni ya homra jahannama ikao Mwenyezi Mungu amba ukaya uhushuru alladhina dhalamu na mnunjilizize madhalimu yayo do wandu wanshirikiza na hindu do wandu wakautsimba kufuru na maasi na dhulma uharumwe dunia yinu uhushuru alladhina dhalamu na mnunjilizize madhalimu wa azwajahum nano wakawasutenea tishutike demrumsheno wana haukanga bo makafiri o emrumsheno wana wakazi islamu jabo konga bo maislamu wana no wana jina wa hawa mrujo ka islamu haza kafiri ama mtumenu wa ka islamu haza kafiri wasawa amini haukai imaninu ketu depende mru sha inu engagement ya wene mfomi wako kuna jokana imani bahabar jamba baho gena imani yoti fotokopi ya ukaufanye yoninke unifanye fotokopi ya he imani ya honkeni yo bombaba au nifanye fotokopi ya hosilamu bombaba unikenkeni yo yonde namna wenji wako heleoka siri toju harijundu zisilamu au rambasi zisilamu na yoke tukiri
yo kontra yaho ya usinya nade sawa parale shahada ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah awesa hujangaje ukaya hunja uharimwe imani ngodunge siratul mustaqim udenda hambabi uharumazi ibada imfomi watu yari amrishali zifanye na utawa jiharaze izo ya haraza yonde kontra waka usinyi kambabaho hesinyi famarhaban bihi babaho yejoke islamu awajwa hajwa haka kafiri imwana yejoke islamu jabuko imwana yejo ushuwa zise ukafiri hata he namne ikawo do itsawawo haizo ubinadamu sijo wanyisa rika kifamiyi shaye imani yinu haina mwanadamu deujitume oyo wejutume ya imani habo fikiriwe za umbazinu dobeye umbazinu ezijiriyo indobe zijiriso vaje mtumaho amba ukaya wayi Allahu subhanahu wa ta'ala haizo baho hujono kangani aminie mfomi oyi kawo inde mfomi wangu de yani umba de uniruzukiyo de unisiuso de unimaruo de unifamiza hangu ne mwalaimanza yenni jibu de uniko haini ni hutaji yao abunge yabo wende mwenzakili de utsaho hajwaye mfomi wahe habako harima ze amri zahahe haufanya zo ya mwambia na uransi zo ya muharaza ame kafiri wondoko hajoka vabe wa mtume tsoi mtume habala na shiyo hajasana tayemweleze shaye yendo ukaya ngabo wenji waji refugee ya ukaya karena joransi zorazo eya zila zambao wajadna abaana izorazo ndabanu goono waze watu no waritende ya wefanya karena joziransi hamrikawo ye mwanadamu amandasi yani katsi namba daraja hosoni mwatu tiba hingarimone ya wongari mdhara uwo yonde na mnoe makafiri wakaurenga emitume ya Mwenyezi Mungu kabati mtume yatu dharaula kabati mtume yatu kazwandrabo kabati mtume yatu tutuziwa yarendo mnenrutsi hinu bali wambe mitume yono wapotefu bali wambe mitume yono masafihi kabati kunobi latu kazwe mitume ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu de ya watsunguwa abonga yabo womru ya jilima abaya ho Mwenyezi Mungu jitungulia mtume uje umnohe au umdharau hata Mwenyezi Mungu honesema dharau ya kama ka isawa jusema toa angala mtume hali wakaududu hamoyo Mwenyezi Mungu haswa ani hajene ayayo hamba ukaya wa idha raauka ikemma kafiri wajusema toa angalabo mtume iyattakhidhunaka woko urenge illa huzwan iyattakhidhunaka illa huzwan wo urenga hamachokozo na masghara wadu valaza na hutsimbulia na hututuza bahata wo hamba ukaya ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula hamabone yo ukaya ewe ide mru ya jobe wa mtume woye ani hahumdharau na humtutuza na umona mrutsindu na woinde wazakairiza heya eza umbazo nzipi tilotso kai wakaira mu wanadamu shaye wakairi rahane za umbazo nzipia bali ye kairi rahane malaika pia baha daraja ikao Jibrilu alayhi salam kajashinda ya iparisa ya plasiyo no Sayyidina Muhammadin haheyo juma yabo iliyone sokaya uide mtukufu no wa makawa mtutuza haizo hadha alladhi ba'atha Allahu rasula woye uide mrunyezi Mungu ya jorera ya mtume imkahwanza ya mwereni ndobi haukaya kamtsina janyiso kamtsina bwanyiso nyine yezi ya Mwenyezi Mungu Allahu Mwenyezi Mungu yastafi minal malaikati rusulan yeujo utsungu wa mitume harume malaika hado wabeha na waruma wa minan nas haruye ujo jitsungulia yekarumu mrusha yejitsungulia mitume tena uharumo wanadamu gono wa minan nas haizo Mwenyezi Mungu delone haki
kimfaume ya jitsungule mitume ya ngehendo rambi ya rirevoti wensiri jitsungulia mtume bose ngamjua wanadamu kakwati na wazijuao uliyokaritsa he mndu mwenza akili, mndu mwe intelligent, mndu ya soma, mndu mwema, mndu mwenze rumbi ikawo ngarijo kansiri mtsujendo rondododo ritojo ofanye kilaba ya hatu rirenge johe au daba au hamade nemrika wovoti wandu rifikirala wandu rijarundu kaya walandu ikawo kwatina wazijuao bado harumwazinti za demokrasi za Europa ikawo eni wanadamu wa mtunda wa mriha dhamana vaheye huonesa wo binadamu wahe yani hadungu zinzia wanadamu ikawo gazijo wasahilisha shao ubazani ojwanjwa no ukadamifu utobako harimwa ze peizatu ukaya haina mndu yetu jihelezi zaza yake mfaume no yetu mndu ya staikake mfaume haukaze sifa za mndu kamfaume izonga zijulihanao izonge lazimoe mndu wa maizi wajue hali ya hahe sepalo ikaharma Afrika ya hatu kinyume wenji wobujiprese bari mdogo nzofaume hamvu hafanya makiri haurengehe gozi shamvu henda kaya bubatona zijuwao hadoro wandu hitwa na ufunga wandu na ukadamiza wandu eni shijopari hano harmwe daula ila shitoka shahahe bahabarjeye na mvu yoside na mnyezi Mungu ya kusudia omweshi bwebande jumansi aboge badarauna omweshi bwebande jumansi zensi huzinu ngasina aya ikawo ze aya hizo ngazionesa wa ibada nyitukufu ikawo mengoni mweze ibada nyitukufu o harumwe dini yatu inu ala wahiya al-infaqu fi sabilillah do mwanadamu urenga shila Mungu ya mruzukia jena mnarandi sozonesa ya juwe ukaya shinumgude yani ruzukia shinumgude yanika tibahi mnyezi Mungu arudiha nitaha yani shitowe henzi ya ikawo doilo maslaha darjo wana harma wasawla surati al-hadid mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hasisi aya yabo haja harambi ya ukaya ze aya za handani za surati al-hadid mnyezi Mungu amba ukaya aminu billahi hata he imani bani jadidishiwa aminu billahi ya mu'minuna na mjadide imani banu bo mwandu mwa amini ikamnyezi mwamba aminu abuni ri amini shamngungutsa kwe imani ido konfirmewa ido jadidishiwa hendi ye imani yodo zidi na ubungu yodo zidi na rubunguza al-imanu yazidu wa yanqus ishwendu ikawe kamdu kajalo kansi yeshitunda shodo bahatartibu shilingo zidishe imani na ndongoyi dingo tsongeze imani yeshashiha hamade namne Qur'ani yazi shiria abugabwa nzweni samwa na Adamu yakaze umuhonobo efubajuha ya do tunda imani ngezidiyo au ngebunguzao yuzidi hatwa yuzidi heza ibada yuzidi he mawaidha yuzidi he Qur'ani yuzidi haufikiri Mwenyezi Mungu ameika mwanadamu habutaliwa handisofanya maaswi handisodevie yefanya maaswi yodoenda yepalalia yani ye imani yo ushashiha au yodoenda yethebleha yesiha nsini yani yezimiha hamaas hamadi hadithi mtumamba wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min isamru mu'min yakawo butaliwa yani ngufanyo le jarima ya zina bahibale imani yoshashiha awe kangu nonvinyo imani yoshashiha awe kangu hibo imani yoshashiha ni samru ya gabili maasi bahibale imani mwanadamu yujihisi feblo aliona kupalaliyo ndi maana konganzo mwanadamu yatawe maaswi yatahe zijodo zidishe imani idhan uharmwe ayenwamba aminu billahi na mjadide imani ya uamini Mwenyezi Mungu wa rasulihi na ni mtume wa hai
ebanu wara amini shamngunguri amrishotse na ukaya na mjadide imani ya uamini Mwenyezi Mungu beyo dejo humvukisha ni duniani yimvukisha ni na akhira wa rasulihi na uamini ne mtume wahe bahawe kamgo amba na muamini Mwenyezi Mungu ne mtume wahe yabonga rejeyo kaya na mdunge Qur'ani izo Mungu ya hamba mdofanyazo ya hamba na uransibizo ya haraza ikahavumbwane mtume wahahe na mjilazimisho mwendo wa mtume neze hadithi za hahe mdofanyazo ya hamba na uransi izo ya haraza uondo mjadide imani bana shari sanga sine imani kweli muamini na mdo shawire Qur'ani na mdo rejei harumwe Qur'ani kweli muamini mtume na mdo rejei uharumwazi hadithi za hahe za sahiha mweuzisa enge mwefanya mweuzisa enge mweransi hayo yode mana hunu ya kahamba aminu billahi wa rasulihi baada eshijoka uthibitishe imani ya uamini Mwenyezi Mungu na mtume hindi baheshi joka uzidishe imani mengoni mweze logoko zo uzidishe imani ya uamini Mwenyezi Mungu na mtume hajana aya ya dunga banuka ya wa anfiku hata hahunuka ya na mtowe wa anfiku na mdumu towa enga mtowa wendi mimma ja'alakum mustakhlafina fihi Mwenyezi Mungu afanyokaya ze resursu awe mishaharari tushewo au ze resursu rizihundawo ngoono iyo Mwenyezi Mungu nde yari nikazo yawone enga rijo zirumiyaje webande jumwa nsihari mimma ja'alakum malika wa Mwenyezi Mungu ha mjailiani mustakhlafina fihi mke madhamana ya hazo mke mapatro ya hazo yawone hali mjoka uzirumia abonge yabo imatajiri wanikwaze malizinu mwaone engwa juzi fanyaje engwa jokubali watowe ze haki za hezi mamaskini ze sadaka za hawo neze zaka za farudhi za hawo iyo demana ya kawanikazo na sonsi pia kajatori ni kashahafanya vakewa joka na matajiri vakewa saya wajoka mwayeni waje wado nikiwa ze haki zao hoso ni mwe matajiri bahi Mwenyezi Mungu mukafalladhina amanu wazidi imani Mwenyezi Mungu na mtume minkum uharimanyu masahaba warongoziwa abasidi rongoziwa wazidi imani ya Mwenyezi Mungu na mtume minkum wahanyujuyu wa anfaku wa kubali watowe izo Mungu ya waruzukia lahum ajrun kabir una ajirin ku maudun sihu ya qiyama haizo iyo aya de aya ya 8 ay aya ya fukare harmo suratu al-hadid Mwenyezi Mungu arudi haune sokaya hanzi ya zaulaumu baadhi za wandu ko ohanzo ka shendu shila watso shigarde shiti watitowe shashkesha hao wama lakum emrendeje iza mundani dazivi la tu'minuna billah mtobe zamwa saruha mwangu samwa amini Mwenyezi Mungu ono wama lakum la tu'minuna billahi imma namtobeza mwatatuza mwa amini Mwenyezi Mungu warasulu ne mtume na hali ya ukaye mtume haimi yaduukum yamtumaja ngumparoni litu'minu birabbikum mjim amini mfomi wanyu mzidi imani wakad akhadha mithaqakum na yonde miahadi ne mithaq Mwenyezi Mungu yairenga rango wakati yari umbaze roho harmaze mbafu za Adamu alayhi salam in kuntum mu'minin baneni aja ya parani mtumabaha hakaujadide imani shay imani yani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yani hariuzisa uharmulle mengu wa roho alastu birabbikum emitile mfomi wanyu qalu bala anisonsi pia ramba ukaya bala kariti na mfaume
ito ndawe haizo shahidi na ushahidi huo haina mndu ashuhudia uharimwe alamu dharri ukaya karisi na mfaumeto Mwenyezi Mungu shayu demana mboka enga mwendo duniani nende na ono wajo stehemi ya diyoka kwati na mfaumeto ndami ni ono wajo umenya emiradi hiyo hau kufuru au wende nzia zindwa jina haizo afan haizo tukanza nonese aya hiyo kaya umuhimu wa hayo de rizidishe ye imani halafu mengweni mweza rugozi kawozidishe imani je na mnarazi shiria banu al-infaqu fi sabilillah daima ya Qur'ani yodo tsodoti ya taaliki ya ukaya mtowo fi sabilillah zabarindi ngabo mitowo minji itolwawo kifahari itolwawo he dunia itolwawo handrongozinji oharumwe dunia ikawo wanadamu ngwatsahao mavumizo na madihi na plasi kawo ngarizijuwao afwan haizo rione aya ya handani harmo surati al-Baqara raifasiri juzi wanazioni kwa mnisoka aya yinu isi hii sababu nuzuli ya hayo ikausiha hasibabu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa Abdurrahman ibn Auf. Uthman ibn Affan na Abdurrahman ibn Auf dondu wakasibabu ya aya yinu isihe mathalu alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يا عثماني هفنيا هاتسو بانغا انكودو يتبوك ويتشي وتاجري عثمان بن عفان يا كانوو بجان كودو يبرو غزوة تبوك ikaweka wakati wa joto na mahala hule ikawe nkodo yo Mwenyezi Mungu na mwiwana abaha banga mwanzo liyamiza alkhabitha min at-tayyib ngamanzo ntirie wanazina afiki ho harumwe nkodo yinu hendi ngejo wazorova ngwajoka waziroho henda amawa amini Mwenyezi Mungu na mtume wakati yari ukaya beshwa mtumamba na lipaswe bahari ribire wakati yari wadunge bahari wona mtume sallallahu alaihi wasallam kama mtumamba na riheo misiruniho wakati yari wadungane na mtume di imani mndukado hambaha amini ya amrishiwa ya hasi bawe zonda bukuja amini hamana ila imani ya tusi wa kumurukaya si ri amini sampurusa musulma Mwenyezi Mungu yerambando ngoyo sifanya shandi zo sisira nzawo ani kamtume harambando ngoyo dazo wanakala zahe abo sisi Islam. Idhan Uthman ibn Affan ho tajiri Mwenyezi Mungu yamnikao yani kajarele yo fukara kajarele yo kangujo ka maskini haukaya hajoka eni ya joshitowa fi sabilillah hashitole ya Mwenyezi Mungu hapange nkodo iparo ghazwa Tabuk ikawonga ijulihanao ivumbulo harmo surati Tauba wakatandajo haswilize aya za kahone senkodo nziro hiyo ikawo wanafiki warutadi wenji wanafiki warejeinziani wenji bajirindo gozinji houziro wakaya nilejuto la kaya litongeza wandu wenji ama mtume no wa amini wadungu lejuto lila neze taabu za kaya wendo harumwe nkodo hiyo wareje ilan mingoni mwandu wapanga nkodo yinu Uthman ibn Affan kawa toto wazemalizahe pia ani heze farasi za upashia heze ezombo ezana za upashia ne zana za ubalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haka ujasise aya inu ya unesoka wandu wapata wo Mwenyezi Mungu umpato unu
bahi Mwenyezi Mungu hajanda liyokaya ngujo waliba hawinji he nafasi yaha hekao hakaniyo. Amma Abdullah ibn Auf wa renge maliyaha he hayanyisa mabaki ya maili harenge nusu hajaniyo nusu hayansiza ifamiya hahe. Almuradi rionesa ukaya Mwenyezi Mungu ngujo walibandro maudusihu ya kiyama. Riono aya zinji juzi razishere hijana tena shale wonga rijo waswili ze aya razi wanajana li komplete nezabaki ilili wanese ukaya batino mtowo unu au batino mtowo fi sabilillah ngabo zinji zijotreno harmo silam ngeti do mtowo uno wakati hiyo ima sahaba waji tolea ima ansari waji tolea ili wapangeze nkodo za wakaudoja wetotwa chime islamu kwa doto tankodo makafiri wakahanza iniyambi ya hao watokazema islamu kifu abugabo islamu bao kwa jatojo batemi hono yani bari wondo wa amini Mwenyezi Mungu makafirato saya wakaze kifu sheni sema kafiri warundu mha Mwenyezi Mungu amba na muhime wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa na mpange armo ya hanyu heza namjo ukanizo mdo jidafi'i ba Mwenyezi Mungu arenge miadi inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu yula washaka wandu wa aminiza sibuzi Mwenyezi Mungu yadoa wadifande na uwanusuru na uuzema adui nusura pia yotoka ya hema Islamu wala yansuranna Allahu man yansuruhu. Mwenyezi Mungu arenge miadi ya ukaya ujo nusuru wandu wa hima wanusuru emitume wanusuru nedini ya hahe mana si wakomori nsingo jodo zamba Mungu atsojo parokubala rinusuru kariti tiyariri nusuru ze haki za hatu rihimeri nusuru ribosheze haki za hatu yani ko yajwamba ukaya rinusuru ila dini hendi ekedi ensi ikademiziwa ikaensi rengwa mateka kabati mwanadamu urizwa yarongowe kabati mwanadamu uriziwa yatsoramfia yabo yatedi nikena ujwa wenda hendi ni sana adamu watilo harma ukhawufu na uhara wanadamu kwa juu abudi ya Mwenyezi Mungu hena mna ya lazimu wandugo unanzaya wandugo unanyora wandugo uhizani wandugo una maisha masongefu wandugo una mavutwa eba abo ibadange joka parihanaje abuge yabweka ulazimu wakomor wajuhe wabosheze haki za hawo abondo bandu bakauja jihadi hodafi yensi rikenansi ya usawa wanadamu wagundeze haki za hao baheni mnu yafa harumaze rogoizo yefa jahamu jihadi kamdu dafiensi yahe no yisilamu ediensi yahe beme uadilifu mgwajo uabudiwa bahemdu yafa wafu shahidi hendi ka uadilifu ko jehima haruma arbi abata ibada yoke jukai mimwambani umfanuka huno Europa manari abudi yao rilona misihiri wasa wendo harumaze eglizi za hao nize sinagogu za hao daborilo haruma ta ya kiadilifu inde daula ya haki ya sivuzi eni mwanadamu ngubiriliwa eni mwanadamu ngutundwa eni mwanadamu ngunikwe haki yahe bahawe saa hiyo ojojonjaho msirini aunje uharimwe omba abantu kawa abudia shado wa kubali dini ngabo wandu ikaungu atsingo mwaeshi vatsina dini haizo sahaba wato wazemali zao wakati hiyo wapanga zenkodo zinu hahule zombwe za upashia neze fleshi za uwania wakati wandu wakauwana hamafumu na mpanga shaka bajaka zizumbwe za swanazi zijiriwa baha aboge wandu wao hena mna wajipanga Mwenyezi Mungu waandalia wallahu yudhaifu liman yasha Mwenyezi Mungu henjeziza hawinji uwekao ndo yanzao wallahu wasi'un alim Mwenyezi Mungu wasi'un yena nafasi yinji izindu zahe zokazihisa zitruzira zahe zokazihisa neema
ono wallahu wasi'un alim, na yengu juo owa wanao hanzia ya haki, ngujuo owa weka ongwendo mbio wakazedi ni nukifu. Hendi kabati mru ya alikabati hindu shemilwani uyadui hamande edini inu haina mru yetu yenga, haina mru yetu ipuse. Hendi mwanadamu yekanza yamba ukaya zindizo Mwenyezi Mungu yanzofanye, zindizo yanzotifanye shaye twanza ajire mbaha. Haizo bando bano bakauje mitowo yinu ngabwe mitowo ya upanga zembwana zino wakati hiyo, ngabwe mitowo ikawe dungu yabo hamande zinzia za khairati, hama uunda ze madrasa na uwahai misiri na ufanya zinzi ya ndo jodo bira na uwaha ze majumba ya hema yatima na uwaha ani rogozi njiza khairi zikawo pangwa uharumwa ze daula za Kiislamu. Baheni mndu ya renga zimaliza hahe yazito wa uharumwa zinzi ya za khairi hizo Mwenyezi Mungu bahe hamwandalia ziliwa zihu uharumwe mbebo ya hahe. Jana riwaswili uharumwaze aya Mwenyezi Mungu yamba ukaya ya ayyuhalladhina amanu, enyi wandu mwajaze imani yemiyo ya hanyu, anfiku hunu Mwenyezi Mungu mukana mtowe kanga mtowao min tayyibati ma kasabtum, dezema ya hizo mtumao abale tumola hanyu mwendo mwetuma rowahe ze komersa, rowahe ledima, rowahe ze biashara mbali na mbali, wahe ze turismu warohe mijini wendo mijini imavuna ya jorroho harima imatumo yayo ebe bahinga ni mtsahoni mtowe mimma kasab min tayyibati ma kasabtum, holiho ndeze njema zahele tumola hanyu ngono mimma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi, nana zilamlimao harma ze ardi zanum kolima izo ndoko wa atu haqqahu yawma hasadihi, wasikwando akawovuna imavuna yanze mji imavuna ya hema pashe wanadamu akaolima yolazimu iza kazitola usiku wa hema vuna ima maskini no wahutajia wanikiwa. Haizo Mwenyezi Mungu ziyoka ya wala tayammamul khabith, msikusudie zembi, msidono kaya yende mavune mema mre akote, yende mavune mahi yani mrenge yayo ramba mabamba au ramba dezilo dizo mkuzono kakaziti njema mkusudie ukaya mtowe hizo ba Mwenyezi Mungu kana uzikubali. Nano wajo kauniki wa mngwamba watizibwesheye wa mimma akhrajna lakum min al-ard wala tamanata yammamu, mtikusudie ngono al-khabitha minhu, mtowezi maadama nyinazema na mtowezema. Hauka Mwenyezi Mungu tayyibun, Mwenyezi Mungu ye mjema ye mwema, la yakbalu illa tayyiban, ye kakubali toshema. Maadama Mwenyezi Mungu ngawena shema hono kango toweshi, yani hatema maskini wama mtishangalie ba Mwenyezi Mungu ye de ya kaurazo kamgude ya kaurinika abuge yabo toweshema Mwenyezi Mungu yaunika. Haizo walastum bi akhidhina, yinungereje wala wajoka unikiwokaya kejalazimu mzivosheye illa an tughmidu fihi, hata nambima tumtike na hajanizo. Hendi wa'lamu wana bangu avertise wakawo towa wakawanza watoweze mbi wa'lamu namjue ukaya anna allaha ukamnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ghaniyun yemtoshevu wende ya kaurinika wende niko wandu hamidun ye wa uhimidiwa ilazimu mru ahimidie Mwenyezi Mungu kaya shinyende yanika abonge yabo na nitowe yeshema uharumizo. Haizo hariha unesokaya tanabehishokaya na mfanye utanabahifukaya mdoju okanga wadui yamwe miliani yado mziyano harumwazenzi ya zakhiri zinu nondo yuparo ashaitanu.
shetani emission yahe hindi ash-shaytanu namjuka shaytan ya'idukumul faqra ikamwe lisotoha amri ya Mwenyezi Mungu shetani gujodo zubonzia ni hoye mwambanu kaya ye nga mtowao mjemrende hema maskini aweka mtowesho mlonisho nga mjohenda harmo fukara ngono ash-shaytanu ya'idukumul faqra ngu mwandalioni ngu mnikweni promesi ya ukaya ikamkubali mtowa harumwenzi ya Mwenyezi Mungu hamande hali ya hamba nga mwendo mwafaiti mke harma ufukara wa yaamurukum na abo mwanza hakamu ngu mamrishoni bil fahshai ani ngujo waya yamdekurajini msitowe zila mgu yamba mtowe ngujo kaujarudia mwamrisheni hushonga wahe bil fahshai mwende mwatowe haruma ndugoza fahshai kashe twanahuzi yote deheji wolone zinafasi ulono zenvuyu baishe twanigujoja uswali tukaya ababu wanikubalia uto enda heji au uto towa uharumwenzi ya Mwenyezi Mungu ani yebujwa huswali tukaya buwesa yaurenga mateka wende wajifanye fahasha wallahu na Mwenyezi Mungu jalla jalalu ya'idukum ngumwandalioni maghfiratan minhu Mwenyezi Mungu jomsamihini ikamkubali zile kaudo ya mwambiani wa fadlan yarudia mnikeni fadhilan kuu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yamru wa fadhilan kuu wallahu na nyina mjue tena ukaya Mwenyezi Mungu wasi'un yena nafasi ya utajiri mwingi alimun biniyatikum ngujuoze nia zahanyu eheli mwatia haizo ngena wanduikao hawa reserve uharumwe ayainungwa mbukaya yu'til hikmata Mwenyezi Mungu yeunika ye hikma yeuti ya hikma hamnika hikma man yasha'u uyanzao hikma inu yehi ni kamru hindi yehi ni kamru mra Mungu yehi ni kamru ikao yeushukuri yezo Mwenyezi Mungu ya mndendea ngono wa man yu'tal hikmata na mjukaya mruyaniki wa hikma ya nosizi wa hikma fakad utiya khairan kathira wani kwaze khairi pia haina mndu mwenza hikma haina mndu mwenza sagesse ikawo yedo fikirindo wamru yani kwa khairi zinji wama yadhakaru wakwa isheleziziha illa ulul albab bado wenza akili do wako hesheleziziha dawo Mwenyezi Mungu akao wafikisha ezinza kheri hezeniye kaundo watia Mwenyezi Mungu haunese ayayadu ngabanu hamba ukaya wama anfaqtum na mdojo ukaizo mto wao min nafaqatin holihode mito mwatsawa mwitowe wama anfaqtum na mjo ukaizo mto wao min nafaqatin holihodo mito au nadhartum min nadhrin wakati kumdu muislamu yeujo ukana ndogo za msonga hajwa hazeshe ya nadhiri kuna bangwa nzavumbuwete lokaya ngabo ibada ya saya baada umtoo mrujwa hwe nadhiri hanrongo muhimu za songa mrukaya ngamwe hona nadhiri hamnyezi Mungu kaya kati hondana nandogo kadha anzozi keza kheri tena kati hondana nandogo kadha ngamjofanya ndogo kadha za kheri hama ufunga tsumu hama ufanya umra hama utasadaki idhan yenadhiri yoti wajibu mwanadamu de kujivolote haihana adhiri hanrongo yo ikawo zimsongo ikawe kahazonozi lejeya ngujofanya ndogo kadha ilo fundo lambao na adhiri wama anfaqtum emitowo mtowao min nafaqatin holiho ndo mitowo au nadhartum min nadhrin au zinadhiri mkao yeha wakati hata wakati fa inna Allaha ya'lamuhu bahi Mwenyezi Mungu wono mto wao nezinadhirika umziyeha yode maana kumtume sallallahu alayhi wasallam ambakaya haina mru yaihana adhiri
ya ukangu jofanya ndongo njema nganzo yetekeleze haura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shikahe hanadhiri ya ujofanya ndongo za maaswi nge lazimo yatifanye maaswi yayo, yani ngujo ngabajogu hanziye kawo ngujo bitiwa yazifanya haizo ze angajima za nadhiri iyo mwanadamu kajaswa zangu ya nadhiri shawe yeha uyangaje irende ha farudhi uifanye kayo tumu farudhu funge tumu hiyo eka swala farudhu swala hiyo eka ndongo njema wamba gojo zifanya lazima uzifanye kahamba gojo tsinza mnyama utasadaki si utsinza mnyama jiniyo dahoni shando utsinza mnyama hautasadakia owato ujishinda almuradi wa mali Mwenyezi mwatimize ayamba ukaya wa mali dhalimina na nyina mdojo ukema madhalimu wadhulumoze nafsamoza hao ikawo mfano kwa twanza watowe wemitowo Mungu yamba watowe aubo wehaze nadhiri zinu kimzaha warudi kwa twanza zitekeleze woka madhalimu na Mwenyezi Mungu kana nusuru min ansar ima dhalimu kwa nusuri wa maudu twakia aboge mrudo tahadhari ukaya kamruhe hana adhiri sibahi ya ukangojo fanyando gonjema udojo wakati wambangojo katowe na adhiri ila yani witowe hata Mwenyezi Mungu akasifu wandu wa watukufu wa wamba ukaya yufuna bin nadhri wakusudia wabeze haraka watekeleza zinadhiri za hao yufuna bin nadhri mengweni mwemara Mungu watulilia imani woto waze nadhiri za hao wayakhafuna hahura warao yawman usikwikao kana sharruhu isharishahu sikuo mustatira gashjodu yuhajaw ilibala bubangu nikiyam abugabo mndu yehanadhiri yebeza hetowa ikanadhiri makhsus yokangojo funga tumu au ngojo enda umra au ngojo lisama maskini au ngojo fanya rugo za khiri kadha ikawa wakati uja lazima uwezo zifanya na kaudiwaza hatojohe shile tobezo zitowe shajini mnarahaba nganzo ikenadhiri ya ndongoyo za khairi nani Mwenyezi Mungu hauruzukia makadara ya mali na neema ngelazimu do fikiri ukaya baada zaka za farudhi imitowo ya sadaqat Mwenyezi Mungu yejiwaniyo yone maana ya unese ayokaya in tubdu sadaqati ikambenwa ze sadaqa za hanyu ngono hanziya za larura ya ujozi benua fani'imma hiyo neema hoso ni mwanyu hendi Mwenyezi Mungu amba nambenweze sadaka za hanyu hanziya za larura ngabo taliki mbili ngabo taliki ya ukaya izaka za farudhi na izaka za hetu muzakatul fitri na sadaqati kao wanadamu waredeha mabakhili wakati periodi wanadamu walo mabakhili watoheshelema maskini watoheshelano wa zakheri ikahu benwela sadaka yako kaya anihu hirenge jango iniko maskini ilutanabahishe wandu ikao ngo waghafilifu yano wakati hiyo yokakairi hendi Mwenyezi Mungu jwinia ili Mwenyezi Mungu jwinia hufanya nzia za kheri uivenue halarura ya ukautanabahishe wandu ikao kwatwe shelano go za kheri baheka huitowa haubenua wanadamu waonoa washenkeza abo hundu ajiri kadombili hundwe ajiri ya ukautowe sadaka ila hurudi hundwe ajiri ya uka mwananyuha tanabahi shabu mwahibenze abozenia ngazijuli hanao hendi ikauzifanya Mungu kena ukana problemu shika huzifanya haria hamada zilarazo niso harumaze za hadithi mtume niso kanga nzomdo abwede ze sadaka ngono ikaka abaha wanadamu ngo harama imani ngo harama utanabahi wakati hiyo ziha doilo khairi hamade namna Mungu yazamba wa in tukhfuha ikamzi bandaza zila sadaqat
watuutuha alfuqara mzunguhema mafukara walum mijini walum mirani awalo harma nsanansa za he dunia yani mwanika fahuwa khairul lakum wakati hiyo khairu hanyujuyu babu wakati hiyo mtawa zendogo za ria ni zendogo za pwabwa baheka mfanya ezenzi ya zinzo mbili wajoka ubenua nganzo wabenu ani wadzihe ria ani mrati fanyo kangu fanyo ila jadwamba uka hatowa au yadoli ndoka ondugu ajodo mvumiza shaka hitowa yebenue ili wanadamu watanabahi ngutanabahi shoano amane zakatul fitri huzitoa publiki wanruaya watanabahi au weshelezwanduka ebana mtowe zakatul fitri wanaweza kazamwa hazija ufanyeze kalkulitowa yani fani'ma hiya hendia bokati hiyo ngo amrisho njema yani uvukisho wanadamu sharo watowa humbenuo hautanabahisha wandu waghafiliha yabo yenia tujuru Mwenyezi Mungu juo ukaya hukauzifanya hautahota nabahishe wandu ngono Mwenyezi Mungu yekubali hakendi waheri yao ngwajuli nao haizo intofuha ikamzizi hizi la sadakat watuutuha alfuqara zinzo ni kwema fukara wa hutajiao ngojo wandalohum rani au walohum jini rowa karibu maho rowa hule wataabihao yulazimu wesheleye waharima emitowo yinu wallahu ani bayi Mwenyezi Mungu ukaikamzifanya ngajoka sababu wa yukaffiru ankum ngajoka sababu Mwenyezi Mungu yamfutieni yamsamihini min sayiatikum zembi zahanyu ntinti mtoze sadaka zinu yokasibabuze imaasimatutu Mwenyezi Mungu hayasamihi ngono hakema dhambi mahutojuru ngayo na condition homru tauba haizo ando atasadakiyo enisawarenga mbahindu waitasadaki halillahi makosa yaho ngatingo futwa hamada waswali swala ya farudhi makosa ya matiti yafutwa hamada waswali swala ya suna makosa matutu yafutwa Mwenyezi Mungu yasamihi baheni sawato mhono poshoni wato mbahindu waininka mndu hutajio Mwenyezi Mungu bahe makosa yaho ngatingo buri hendi zinu ibada za khairi abuga yabo please ngotowo sha virilianeni ya yaho utitsahe madihi utitsahe mavumizo utitsahe titre hendi mwanadamu kanawshinda ya unufaishe sha yejoka unufaisha ya ulibe Mwenyezi Mungu abunge yabo zenzi ya izozo nsipia zoza kheri shange lazimuo mwanadamu ya virilie ye ihsan au Mwenyezi Mungu akauronesa mtume amengoni mwema swala akaujibu Jibrilu hamba ukaya al-ihsanu izema nrongo njema antabuda Allah duabudi ya Mwenyezi Mungu kaannaka tarahu hamango mmono fa illam takun tarahu bikakutuwa na Mwenyezi Mungu watofana na hiru fa innahu yaraka yeye nguono sawaka ubenua isadaka yaho hautanabahisha wandu waghafilifu Mwenyezi Mungu honenia ngono ngujonika ajiri kadombili bali yonike hawinji yesawadziha umonome wato mshe watujua Mwenyezi Mungu hawono ngaijoka sababu ya usamihi ya ughufrilie hendi vaneshi kalwa vanu deria abugawe mrujoka towa rahaubenua rahaudziha nganzao yatende ya konsultomo wahe ebil hakika ngamto Mwenyezi Mungu basi nsutsaha madihi hamadena mnawala wa mbakaya imaramgu wa zamba innama nut'imukum sisi ngari mlisawoni au ngari mtole yawoni au ngari msaidi yawoni innama nut'imukum liwajhillah ngari mtole yawoni he wajihi ya Mwenyezi Mungu hautaraji Mwenyezi Mungu bahi bawende patro wayeche ya ambari zifanye la nuridu minkum karitum sahani
baada mtoleani la nuridu minkum karitu msahani jazaan ziliwa wala shukura wala msi karitu tahamri shukurie au mrilive. Idha ikamwe na adamu harenge aya hiyo haihifadhi ikala kilomoni hahe ujojo taswadaki haubenua au kwa jambo taswadaki hauziha akazi nzonsi pia yutalwa banu limrora waria almurauna do watahadharishi wa banu abugabo Mwenyezi Mungu sajua imamu hussinina wa ahsinu yo aya na mrendezema hamungu inna allaha bahakika Mwenyezi Mungu yuhibbul muhsinina yajibiwa ne marendezema hasibabundaye awenia daila mtume yayo nesokaya innamal a'malu binniyati zenia dezikawo kiasi umrengwa wa hezi ibada eyatowa hamungu Mwenyezi Mungu esangu mmono eyatowa he dunia no wanadamu mngungu mmono. Idhan awejo kaujikontrole dawo toho makswada ya humtoho haho raubenua rauziha enia yaho ika huifunguje wede juu. Ndi maana kwa kabati jujima ya ujuje woyi au ujuje woyi heli ejizilo zifubani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jena mnayazi shiria harma suratil mulku ya mbukaya wa asirru qawlakum na mzihemi rongo yanyu morohoni au ijharu bihi au mwivenu reka mzihiye mirongozi yanyu mioni mwibandaza reka mwivenu wa myamba innahu zosa wa hakika Mwenyezi Mungu alimun bidhati sudur yende juziluzi fubani izo wabandaza watu uzamba nguzijuo kuyajwambezo wazamba nguzijuo aba kanza fanyiri na mdo kontrole ezilumioni hendi Mwenyezi Mungu anzonia njema ngwanzonia tunsaliha ngwanzo mhini mrajo kafanyanu ni njema yunde lijofula mru de maana kwa lazimu shitende de imani. Idhan innama nut'imukum liwajhi llahi nganzilla kile yorike ni yokaya haina ujoka humfanya abobberje mananyuho au hono mananyuho tabiho ngomrengo umsaidie au mwekeze nzia au mwekeze ambando ngoyo au mnike adresi au nihe bahimru tsamba innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Watujwa Mwenyezi Mungu wahamba nuni kojo nrejeze au nga muhulizo ya adresi yangu au nga muhulizo ndogo kadha wala wafunga twana nene dunia wajojo fanya he dunia ketina problemu shauha Mwenyezi Mungu kana ukunda zindeze presizio zilazimuo wanroa kenizo harima zeroho zahao zenyiza nizinzo nsipi haizo Mtume sallallahu alayhi wasallam rajatimizi hamba ukaya ayetimu hamba ukaya ishijoka tsongeze risami hilema kwa samatutu mengoni mwisho dumtoze sadaka zinu reka hauzivenua ili ritanabahishe wanadamu wenji wadiwaza au rizizihe haukayo ndilo au lahoso ni Mwenyezi Mungu wallahu na Mwenyezi Mungu bima ta'maluna khabir izo ikawa ndo mfanyao duniani khabirun nguzijuo gujumwambiani hanzima Mtume sallallahu alayhi wasallam hondiha umandoni hakaha amrishokaya na mdota sadakia shande maislamu hamandasi na mdota sadakia shando wananyesi maislamu hamanda shilerumbi Mtume Ibrahima yakahombe dua ya makamba ukaya warzuq ahlahu min athamarati ruzuqiyo wandu wenyumji wa makaunu holiho ne zahula ne marunda man amana billahi wal yawmil akhir wandu wa amini Mwenyezi Mungu netu qiyam Mwenyezi Mungu amba ukaya qala wa man kafar nane ya kufuru joka maka nane ya kufuru joka uharmo lemegu sa umatiuhu qalilan ganjumlisa nimnose nimnike rizqi ya hahe
ikaka jishukuria ya amini thumma attaruhu ila adhabi nar, baada hapo ni mzingare kaba ni mvurizo harmo wa jahannama wa bi'sal masir do marjaimai. Bahi Mtume sallallahu alaihi wasallam baho wakati wadu wakatowe mitowo inu hadwamba na mdoto leya wana nyasima Islamu bahi wa dini nzima sinawo yani mkeka mwatoleya. Yonde nadhari ya Mtume Mwenyezi Mungu ikasibabu asise aya yinu hajamba ukaya laisa alaika hudahum, kena ujuzu bo Mtume wa hatu wambe ukaya rihuswishe wa amini basi shahato watu amini shaha kondisyo do watu amini watu rito tsankodo garijojo wata sadakia garijojo wasaidia riwene soka sisi omhono wa mredo zema watu umle woko toba ko harmo maisilamu bahi shawo sijwa hule tiza wanduwa ritodi nzima bade dini nujisa haizo Mwenyezi Mungu akaujambiye Mtume kaya yani laisa alaika hudahum weti lelono wokofu wa hawo abugawe kakwa ja amini utambe kawatinikiwa kangwa una haja ya ukawanikiwa na wanikiwa idhan towanika hawra Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ka de joliva walakinna Allah shajwa ukaya Mwenyezi Mungu yahdi man yasha wende kohongo wayanza wo idhini ya hai Mwenyezi Mungu de mwinyi wongofu shamtume hajatowe address abge ayayueka usiheje mwambe ukaya ngamjojwanika walo maislamu mtasadakie tena msaidie watu maislamu laalla zikomporto manjema zahanyu ngazijotsongeza yani waunedi ni njema yinu wa amini miongoni mwandu wakoni kweza kazafarudhi walmuallafati kulubuhum duwandu wasilimu nyumeni Mwenyezi Mungu ambaye na mdoa toleya ili yani mzueze miyo ya hawo mwifungatane ne dini endi mdo ya johar silamu yani kiwa mtowo yaunoka wo silamu nguona mtowo hanikiwa mtowo mhu bahiye roho yaha heyo daria tukabu wakawuni kwa wafarilwa sha ngabu wakahambano ngabu wakawanza wadoni kiwa sha wakawuzia mtu karijanja manhezi nru hizo sha rijahe imani hani ngabu wanduko wakabushea hani ili wazweye hani wajintegro harumedini ngabu wakauharabu mtu wallahi karja aminiha hambe na mbuzi na magonzi shari aminiha Mwenyezi Mungu waundoko kwa jaka boshea havolonte ya hawa idhan ikanga mtole yao wandu mtodi nzima laalla imiyo yawe rajihe wa unokaya karija paro wana dini ya mrendo zema ya volonte hamade dini ya Kiislamu yonde maana Mwenyezi Mungu amba ukapatsikia limiti amma ya mnukosi karijum hombesa mnaguti wa maji kafir harbi kafiri ya richo tankodo wondo konono ngujofanyora ngujofanza ya hendi kajatoshano kafiri wa hahe shahari shamiria man hamala alaina silah imru ya rijisizo panga falaysa minna wati mru nasi mru ya torea opanga jau wati mananyasi abuge abweka rundu bahati shihu mpashe yitwa hendi si karidoto tamrukodo ngamwishawo utajiri wa hedini yinu sporo sweso aleyo kayehe ewandu alomo nziani hunu kawe nsujo kawe no ananyasi utananyasi enga mjojo wani katilo jowanika ngojojo wanika wandu wabandamu walomo nziani ho wameyao rekao matajiri rekao ti matajiri kwa jojo wanika auke kuwanika gauneshua ya ujo wanika shesa joka wanika so waniko kaya ngampatso Mwenyezi Mungu ajanlibe hendi haina mruto nguto ha Mwenyezi Mungu ngabo kozo kaye katwenda holo mvinyo la icho mkinhende yole bageti icho mkinhende yole mnapomu abugabo utirudi hudotunda engu joenda yafanyeje hono nane kahende holo mvinyo etishula idha mtidotunda shado tokango saido mwana adamu fil insaniya walango msaido harmo binadamu kaima na nyaso binadamu au boyo kai mru muislamu fabiha wa ni'ma
ili rijokao mhono wa mru muislamu wa mziani hata wanruetso dini nzima sinao ni ajaritahe ujirani si humkubalia shakaritsu sikalomo gojo kemjirani watu shangojo silimu la si humratsa jaka mjirani wa hatu yani hadori tunda ze comportoma ne haliri anshiyo ekaha desire yedini he volonté yahe usilimu ekaha mbaukaya minsu silimu yonjonzi ani hendeza za hesi ujwa humtaharma amani shika hendori tola shari yabo si humdengeshe nzematso haukainu dini ya amani eni ya rishamiria si umuza haupanga sheni ya rishamiria ye mwana nyeso harmo binadamu tume alayhi salatu wasallam gamwisho dini njema inu tume sallallahu alayhi wasallam mengoni mosi kwa hakansi mkawonsiye ne masahaba wa unoba biri janaza c'est très important haunoba biri janaza tumajuha hemena mnainu bwe janaza ile virao hahimanya mizaja wanralajuha harespe wajuhabu mtumeajuha wemi bahe janaza bo yenda zayo mtumaka ansi wala masahaba wakansi wakamzima bu mtu nibana njejo juha shanda bo wewe wajuha auto respect hamba yeza barindi ila janaza ya mru yahudi wala mru yahudi de aralwa balendo ya wale jahudi hilo aminje joju abe mtumamba uka eula tsimwana adamu idhan mtumaka juha yeme hauto respecte corps le corps humain izungo za mwana adamu ikawo Mwenyezi Mungu azitukuza shayende yaji dhalilisha au kafiri mwanadamu atukuziwa shay yajirenda yahudi hajibungua mwanadamu atukuziwa shay yajirenda mnasara hajibungua mwanadamu atukuziwa shindi mndu yatsawa dini tondo usilamu hajibungua idhan mtumaka utukuza izungo za mwanadamu hendi engeula mndu dami sijumdungana mswalia idhan mtumaka urespecte wa binadamu ili mdojo starabu wa hedi ninu eula tsimwana adamu aponge mtu lazima mtu maju heyeme hauto respecte kor ezeka no jomumbadu haukati mfundasi paruso swalete no kanga mina mru yanusoka amina kolegika o si dini nzima shahafu amjojo dunge janaza ngojojo dunge janaza eza simombe dua ngono ngojojo dunge janaza he kolegi wao wende wa assiste umzi wa hahe shakuna jomumbadu hendi ngo respecte hendi ubinadamu no jama mwakabazima kolegi wao idhan usilamu ngo kubaliyo sha kuna jomumbadu wambe Allahumma ighfir lahu warhamhu hendi irhma yukena mwaswili shango jojo tukuzezi ungo emjojo njala glizi ngo jojo njia shaze duwezi womba wihoti utiswali utelo swali wenao chago jojonji ya ile nyumba hani edini ketu sasa nyamuru shawe njia hurudu ufanya zifanya hula awe sota na swari kaunjia ufanya ze prieri hamanda yao awe sota na swari no ketu anza uroho harumwe dini ya hota na swari haramu wajibadiliuke yahudi haramu honja haruma dini yendo kinyumlo silamu haramu shawo binadamu ngostahilao wala kad karramna bani adama iyo aya ya saharma surati al-Isra'i ukaya wala kad hakika karramna bani adama ritukuzo binadamu pia o binadamu kamili utukuziwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa hamalnahum ritukwa binadamu fil barri wal bahri remijia ya juyu remijia baharini Mwenyezi Mungu atukuzo binadamu hai warazaqnahum riwaruzuqia minat tayyibati ezema riwombia zahu lazima wajewa dohula wajofanyo kaidi walizaharamu yumana hao kono warazaqnahum minat tayyibati riwaruzuqia liho zema kono wafaddalnahum riwatukuza ala kathiri mimman khalaqna tafdila ubinadamu riutukuza araha na zinjira umba bahiyo do binadamu kamili sha yuizu an Mwenyezi Mungu yetukuza shade ya amini habungua
yane ya kufuru. Eshaka hubungua urende hembungushi do kafiri. Eshaka hubungua urende hemsinima wandu unafiki. Shawo mtukufu bo mwanadamu haini namne joka wa mtukufu shawo dhalilifu. Waman yuhinillahu ammaye mnyezi mgwajwa humbungua fama lahu min mukrim katina mruwa mtukuza. Mnyezi mge tukuza shade ya amini, mnyezi mge tukuza shade mra Mungu, mnyezi mge jusa daraja shade ya muamini, yani ya uro Mungu. Ammeya kufuru radadnahu asfala safili. Walaqad khalaqna al-insana, hakikari umbu mwanadamu fi ahsani takwim, rimnika sura njema ijisawo, rimnika akili rimnyongowa uhinde mru ya nyongowo hai mnamtoke uwo mwanadamu weka mwangalia we ujibi wa he sura Mwenyezi Mungu ya yumba mwanadamu ramanamme ramanamshi sha thumma radadnahu kejatosho karimnika ujisa rimsihu andori mpangano sha hajatsawo kafiri hatsawo na unafiki isa watsawo kafiri na unafikiri fanya radadnahu asfala safilina rimsiso nsini mwe maharo hadungu zenga mazosu usoli ya usamroni ngwendo ya sehema resheleya amma wakawo juhadaraja de mara Mwenyezi Mungu yarfa'illahu alladhina amanu minkum haina mzima ndani ya amini yejuswa daraja yarfa'illahu alladhina amanu minkum Mwenyezi Mungu yejusa za daraja za hanyu hamredaini mazarifu hamtukuzani he imani erkatukuha hendi he imani ngono walladhina utul ilma amwanruani kwa ilmu darajat wangu daraja wa klasi za hajuyu sonsi pia si watukufu imani shawani kwa ilmu wajewadori alimisha na urekeza na urifundisa darajat wangu haju sha ulama urabbaniyin do wanazioni walele shehe Qur'ani ne sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tinde ulama isu'i Mtume sallallahu alayhi wasallam mbukaya sayadhharu fi akhir az-zaman ngabajobe nuheza mazamwiso ulama'u sha fasaqa mafasik ewa benu wako ajabenu ngabajobe nuhama ulama'u mafasik yaquluna ma la yaf'aluna wajodo ambezo watorenda wajodo milima dhalimu wajodo shajanshema dhalimu wajodo amrisha munkari na uharaza maarufu iwo ndrawongo wao kwa wati kono wajodo la riba kwa anado bali nishijanja mkodeni haya doga mrani maulama usui wao wesa wadhihiri na nenge kwa jadhihiri bwese mtumajo kana shaka nuwuti mruwa shaka sayadhharu fi akhir az-zaman gabajobe nuheza mazamwiso ulama'u kajawabu hetitire ya ulama'u hindi wabiroha rumaze kulliya ze azhari ze jamia ya Madina ze ummil qura ya Maka ze jamia za hedu na pia wende wabitumurawo huyu hipo na maana wamba ulama gabajodhihiri maulama usha fasaqa angwajoka ma pervers mafasiki yakuluna ma la yaf'aluna gwajodo ambezo watojodo reda ya'muruna bil munkari gwajodo amrisha ze munkarati wayanhauna 'anil ma'ruf wa haraza ze ma'ruf wajauka jaja Mtume sallallahu alayhi wasallama sinahamba ukaya satakunu fitanun ka qit'il layl al-mudhlim gabajurri mashiungu shahida na masihu ka qit'il layl al-mudhlim hama masihu ya mbongoma yahida ilo fitna lijoka remeduna ya mwisoyinu lijoka hamashingu shamasihu hama masihu yahida na mayingu yahida subhanallah shetiso ngono shetiso ule fitna lijoka ukaje yusbihu ar-rajulu mu'minan imrungu joshelwa mu'mini botasi mwishiendo le fitina mrungu jo ka mu'mini botasi wa yumsi kafiran yarendehe kafiri wajihoni ya subhanallah
humruka mu'mini botasi yarende he kafiri bojioni. Wayumsi mu'minan ngujoka mu'mini bojioni, wayusbihu kafiran yashelwe botasi kafiri. Masahaba waro mihono ilo fitina ilo babala fitina humruka islamu botasi yarende he kafiri bojioni, humruka mu'mini bojioni yeshelwe kafiri botasi uo zero. Ya latif ya latifu ultuf bina, Mwenyezi Mungu hifadhi mtume hozi saukaya iwandwa wandu hindi iwandwa wajoka harmo umma unu amba naam ajal wajoka harmo umma unu akhir zaman iza mazamisu iwandwa wajoka balasi hindi alama hindini rijowa rambuwa ndo balo esekre ngari jowa rambuwaje wandwa joka ukama islamu botasi warende hema kafiri bojioni au wake maisilamu bojioni washelwe makafiri botasi wandu hindini bomtu yabi'u dinahu wamrujo zedini ya hahe mrujo kahuze dini ya hahe bi'aradhin min ad-dunya hapato la dunia. Inga mwona wakamsuwa wana batukufu do wakati uja ukojaji do zedini hamapato ya dunia kabati detai haukamsanga mjuwao wandu zedini we milema dhalimu he no walu riba homijini do zedini bahasha na tibe do zedini ya Mwenyezi Mungu bahasha zi envelopu zikao tambaziwa kwa nahambe kweli bangwanzo za envelopu kwa nahambe kweli bangwanzo ntibe de mafundi mala tibe waheduna ya mwiso zedini auwe mile dhalimu wa msisamizi ya kaze daula ya kamilikifu walando wakavumbulwa ngabo fitna la tenda hilo satakunu fitanun hadithi ya sahiha ngaba judhihiri fitne duna ya mwiso ka qit'i al-layl al-mudhlim lijoka hamashingu shamasihu shahida ya itiso kweli shweti sobo mtume alayhi salatu wassalam yusbihu ar-rajulu mu'minan nujoke mu'mini botasi wayumsi kafiran yarende kafiri bojioni wayumsi mu'minan yakesilamu bojioni wayusbihu kafiran yashelwe kafiri botasi problemu ngiyonda yabi'u dinahu kajamba de dunia de dini okay muhimu ya mwana de dini ngabo ze dunia hamswalata ndo hea dana mila ozwe dunia ya hao kwa tsina maisha ngo makamata kawa kana maliwende wazangamiza wazigaspie warende hama jumjum shahunu yabi'u dinahu mrujo subutiyo ze dunia hahe bi'aradhin min ad-dunya hapato la dunia waba hizo awaze mvio doani kwa wema katikati doani kwa waze lonjuma za serikali wadotsimbu msajaja doani kwa waze envelope za fobie pia le fitna le salija wanazijalimu wao na wanaziulama wao wesawa dhihiri hini hizo dhalimu ya hamba iyo ndo wakao mre malekoti idhalimu ngudo Mwenyezi Mungu weteha ngutembelwe Qur'ani weteha yabo le fitna lijau kalja na ritsoangala harmwe masiwa ya hatu ewa naziweni wa waja au rako hajaji ele fitna la angala au kaljangala nyinde mjuwao ritijwa mbanga rikazo wa ndondrabo hendi Mwenyezi Mungu amba wa mali dhalimini wallahu la yuhibbu dhalimina Mwenyezi Mungu yekabenze madhalimu noe maulama usui we milale dhalimu ngwa mthibitishao harima ufisidifu ngwa mthibitishao harima unyonyansi ya kamili abunge ilo fitina ziro lijodhihire duna ya mwiso yabi'u dinahu ujoze dini ya hahe bi'aradhin min ad-dunya haposto ya dunia haposto ya dhulma mapato waju prefere dunia bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya
ngamtsigo dwanze dunia mwenda mbio he dunia mwe ranse akhira wal akhiratu khairun wa abqa. Haizo baada Mwenyezi Mungu yambia mtume kaya laysa alayka hudahum wetsinde lono wongofu wa hao walakinna Allah shajuka Mwenyezi Mungu yahdi man yasha yende kohongo wayanzao wama tunfiku min khairin haina mtowao holiho za khairi za halali au kuna judo kwenda wahibe ujo tasadak au kuna jo unyonya utasadak kwa hido walozemaliza serikali za riba wala Mwenyezi kwa jito parota sadaka ndi mruka jurenga suhuti awarenge mali ya riba ya dhulma mrajo ya tasadak awarenge riba ya tasadak sha wama tunfiku min khairin ganziki ndusha halali washitumahe nsaba mwili yao au shanja mkodeniha halali ndi enge utasadak fali anfusikum bahabo mtsingo utasadakaze nafsa moza hanyu wama tunfikuna Mwenyezi Mungu ajuwaze nia za watu wao wama tunfikuna na nikamtutoa illa ibtighaa wajhillah Mwenyezi Mungu ajule maramgukaya ngwato wao ibtighaa wajhillah ngwato wao heze radhi za Mwenyezi Mungu wama tunfiku min khairin yoke toshoka iza khairim to wao ikamzito wa Mwenyezi Mungu bahi yuwaffa ilaykum yeto mrejezanizo yeto mrejezanizo wa antum la tudhlamun na mdojo ukaya kamna udhulumiwa hosoni mwa Mwenyezi Mungu jalla jalalu abnge yabo Mwenyezi Mungu de hono zenia daima jina mnarahamba ngabajoka Allah ya utasadaki haudhihirisha hautanabahisha waghafiliha waone shamru na serere eniya ya hai anadam kwa jojo zamba shirroho yaho no innama nut'imukum liwajhi llah sikahum toleni Mwenyezi Mungu la nuridu minkum jazaan tumtahani ziliba wala shukura wala tumtahani madihi yode ila kile ni mdojokani la kile hiyo even yababu jojo towa haubenua kangwanzo sha hodziha mtsahowa nduwa hutajia uo mwanike yo preferable tena dini njema ijisao eshitalori yande mrora dele papa mtuzi dele talwao wanzoze titre wa jojo zitaha wanzoze nomination wa jojo zitaha kama timba tabwendi ejoka hanze dunia Mwenyezi Mungu yetumnike dunia man kana yuridu dunia haina mruyatenia hanze dunia Mwenyezi Mungu yetumnike dunia habakiniyo hali hano hatarakai hajibiwa hawaha haundu halola hazaya hazini hafanyeni yanzao shama udutwakia makati na mbafungu akabu hunu ndifanya eskai idhan Mwenyezi Mungu ajuliye miyo ya hema ramgukaya wama tunfiku min khairin izumtowa holiho khairi fali anfusikum zi ajiri nga zitingo rejize nafsa mozanyu wama tunfikuna na minga nonoka kamtutowa illa ibtighaa wajhi llah Mungu hono towa Mwenyezi Mungu wama tunfiku min khairin haina mtowa holiho za khairi yuwaffa ilaykum zoto jumrejeini Mwenyezi Mungu to jumrejeizani hata ayaloje naboka wama tunfikuna ngono ni samatowa haini samatowa Mwenyezi Mungu yetu mrejezanisho yani mundu eto shirejeza shila watowa au hashiduble amunge mndu kadoro towa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambakaya ma naqasa malun min sadaqa msikirishe taniha mdayani binisa watowa mbabi watasadaki balake jeka bunguze mapesa hao fanoka na diero upase nki huitowa shetore jambo ka ababa kishendi bahese nki roetowa ila keja kabunguza ya diero yaho balika uyenjeza mwelewa Mtume sallallahu alayhi wasallam arimu mfano haparero mnambuzi hodahoni mnambuzi yani kiwaye hidaya halafu mnambuzi wola hamba mzazi Aisha kamtondowe umtasodakio wandu akamtume mndu
ani Jawad hakamrumwema kado kana mbendo dahuni yetu towabeshwa kana hula mwende kaujari somesi bahata umtoha mtume hakamhali rahano pepo mtume hakamsarufu watowa rahano ivumatishwa pepo. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi yenu unotowa wapepo kojejo mshini nangamjawa upepo. Allahumma salli baya Aisha hilari ngemna muzi wala hamtondoa hajuha hamtanye majirani babake mna hava anisiamba mna bawa demna hava hoi tumadanze mna nyama hoi. Aisha hamyeha ya jamleke zemtume baada ya towaila pia amwishie hadisi bayo yorasekwe tumala hula haja ambaye Aisha ufanyezile na hambia hambati towe nyama ila pia badie mna hava hoi yani mna nyama ya waplatro kabano hambra mna hava titowa pia bade mna hava hoi jejiri rijihudumu Mtume alayhi salatu wassalamu amba ukaya enyama ila pia iribakia bade mna hava hoi ani abo kabati contradiction enyama ila pia iribakia hundahoni esharoha demna hava yabo mrajele waje bimana ila raransirile ila tia hatu shillaratowa ze ajirizi ribakia. اللهم صل وسلم وبارك على معلم الناس الخير هستهكي صليوا ونروم سليم يكورس مسز خير زينو عليه الصلاة والسلام إباكي بي ينميلا بي يباكي بدي ينوى بهوهانس مرامبي هالي يوانا إيش شمدوك مرامبي روا ما نقص صدقة من مال ani kabati sadaka weitowa ujolo wamba isero hanono ilimrambe baki ishowa towa shibaki ishowa saza shila shiro kando tola wendo toilet. Idhan namuoneze daraja za sadaka iwe mabakhili wajoka pashi ya umri wa bakhili ravumba jana ashabu shajarati lu'mi wajoka pasha umri nkanke umri yabisi umri egoisti wajoka pasha zinravu zao henda mroni ndo heya dana mila hendi kabata ndo enzankode nkuhuru yatenda wando heya dana mila hendi ngwanzo majosa mindu manene ngwanzo jau ngwanzo wajiwa finjau na bazila pia ila khasara hosoni mao ngebala ngwato ziza kazamali watasadakiwa Mwenyezi Mungu ishabaki wangalaze famii Mwenyezi Mungu ajua baraka wa hayati ilimonoka ilati dini shaulo sirafi ila tabdhiri hata Mwenyezi Mungu amba ukaya masafihi harimo wanadamu ngwatoze maliza hao jaba ngono wazangamize hundunia ni watike hindu zijende zake ajali wende mroni abange ya watikaza ni mwone sene daraja hiyo. Wama tunfiku min khairin iza khairim towao fali anfusikum izo mtolao zinafsamu bimana ngazijohum bakiyani hamani izo mtume ya mbavanu. Wama tunfikuna Mwenyezi Mungu ajua zeni ya zahe mara Mungu kaya kwa tutowa illa btighaa wajhi Allah watu wao ani hauridhisha Mwenyezi Mungu yonde zila kile za hatu sira amini amawa wakao towaha ria annasi walango akote wanazina fiki no wahiria. wama tunfiku min khairin haina mtowaho liho za khairi yuwaffa ilaykum yani ngazijohum rejeini ze ajiri wa antum la tudhlamun na nika mnaudhulumiwa maudun sa qiyama. Mwenyezi Mungu akahonesa ile beya mabeyo wakati wakaunikiwa ekeza ze sadaka zingazitolwao awe reza faruli reza sadakati lilfuqara'i zoni kwema fuqara alladhina ikao uhsiru fi sabilillahi ikao ani wabaki haruma msihiri au wabaki mbabahanu wazingarani ufukara
usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'afu. Kwati nambanzia za ufanyambamu hawa ma komersa limana mkwamba la yastati'una darban fil ardi kwa shindu ulaho hunu henda hula hanzia zamba iza bizinesi waono fil ardi yahsabuhumul jahilu mndo mjinga yuwadhani aghniya yufikiri balango onro min at-ta'affufi hendi wujihifadhi taarifuhum bisimahum weuono harmaze nyiso zahao zi alama za wandu wa kinaya na balango maskini siki wokwado benwa maskini shawo jibenu wandu wema la yasaluna an-nasa wokwado alemi hono weziso wanadamu ilhafan weunesokaye kurangala abantu bajana karjavuzamu yani okwado uziso wanadamu. Wama tunfiqu min khairin haina mtowaho liho za khairi fa inna allaha bihi alim. Mnyezi Mungu zijuo, Mnyezi Mungu juwezo mtowao holiho za khairi. Alladhina duwanduikao yunfikuna amwalahum watowao zemalizahao billaili yemasihu والنهار نيمتانا سرا هاوبندازا وعلانية نوبنوا إكانغا بضرورة يوبنوا هاوتنبهيشا وانرو وغافليها شاتو جورو مراغر ديني يوكايا إنما نطعمكم لوجه الله ili ridotsensemwe mrora ganzoe mrora ya dotsensemulwa yani kaoderia falahum ajruhum wanruwanu ngo neze ajiri zahao neze thawabu zahao inda rabbihim geshiyo alama yokangwa to hamnyezi Mungu ze ajiri zao zireservewa wa hamnyezi Mungu. Idhan mru mu'minu jokatowa haubenua awatowe haubwandaza Mnyezi Mungu esangu mjuo ili riroho harmwe polemiki ikaondo ipalihanao. Okay, nune dunia ngujonde dunia ya nune akhira ngujoihun falahum ajruhum wanranunga uneze ajiri zahao inda rabbihim hosoni mfomi wao maudu wala khawfun alaihim na watikena huzuni isawa johasili Mnyezi Mungu maudu wala hum yahzanun wala watihuzunihe numrotse dunia yinu nombwe dunia dingo. Lamishauze aya zinu zitoka ujazionese na ibada nyitukufu iparao al-infaqu fi sabilillah ikao Mnyezi Mungu haivumbuo kaya baada imani baada ziswala nsanu wa mimma razaqnahum yunfikuna isho Mungu ya ruzuki mara Mungu yunfikuna washitowa waharima zenzi ya zakheri yani kwa mali yehitowezaka hata sadaki ha Mungu yani kwa ilmu wanu barusomesa ubanu wangaritoweza kazahe ilmu ni usomeso balangu to ezaka neze sadaka za ilmu amma imru ya soma yaranse ilmu ya hegoboni yani to fai wandu yulo jindu la bakhili hendi wa umma unu woko bashilia woko rajiha batsina ufundi sana imana konge lazimo ya jua yambie mwananya abuge yabo sika hanza bitimize ayazinu wasikwale unu riwone ihazipanda ya mwana inu yene ama Mungu yarineemesha yo inu abunge yabo baje sualo sonwe maswahaba wayuzisa mtumokaya wayasaluna kamadha yunfikuna bano ababo Mnyezi Mungu hambari towe muzise muzise ritowende zo swala huzis wayasalunaka wajangwa huzisawo madha yunfikuna watowendi Mnyezi Mungu ajibu hamba kulil afwa eshautowa de shazidi zedepasi zaha bimana Mungu akahanzari fanyile ekonomi ya ukaya nganzo tendo libemba nyumba ufanyeze kursu zaho ne mndu msheno wana ulembe izango zaho ne mndu msheno wana wangale mbaba aho na mzazaho wala wandu walazimu walo harmwe sharje haho uwaswarifi rangu baheshi jozidi uoni shojo katowa
Allahu akbar. Dini ya rahara kuna jwarengesho tuenda wafanyazi wa milero utuirenga bengo beho fi sabilillah na bala kujali be nyumba na bala mndu msheno wana kwa jala la yeti sadaka ya jokubaliwa yeti sadaka jokubaliwa idhan qulil afwa na mtowesha zidi jabo ko iheji tena iheji de shazidi harma edepasi yao ababu wafanyaze kursu za haho wangalai mndu msheno wana bahemna indu yaba kiwendowe hansi akote ulando mahala ukao pangwe heji ulando mahala ukao towaze sadakati haukaiza kaza farudhi yonga nzoke na somu makhsusu ijoba ko harmwe banki ya hao mwahawa kamili hamanfano 3000 euro zijoba ko harmo konti ya hao mwahawa kamili kujetushe abunga wetajiri lazime 3000 euro hiyo uheya itoleza kaza farudhi heli abunga wetajiri bo mtukufu ama ikakutsine 3000 euro uheya uharimwe banki ya hao ya birano mwaha abungo jodo tasadaki ngawe namba mwaye ni yotoaeshi ngofanya mbaiza kursu ubakisha mna senki mna adwe yani ukemndu mwema haukamnyezi mguye hanzo wandu wema shaye kanzo wandu wankode kuhuru abunge abugarijo hende na ukaza yabo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikeze nogorazi some zentu zinu neze juhudi razi fanya zentu zinu zinjio harmemio ya hanyu eni muhimu ndenia wajoka towa wazingarenia wadhibitenia ukangari towa wa Mwenyezi Mungu kuna ziyo wanadamu watizambe shetike biti yao lewe ujodisha wanduwamba we mndu mwema wejibiwa tifanja wejibiwa iyo ndi itawaho hendi haina mndu yafanya mbano harumo wanadamu yataho wanadamu wa mvumize ajibiwe yani ze ajiri zahe zililohu duniani jena mne ayelo harumo surati الكهف هم يسزوني قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا إرتي مبين ولا خسارة ولف خسارة هرمز عملي زهاو الذين نوريكاو ضل سعيهم في الحياة الدنيا لتملهاو لنغملاهن دنياني ضل سعيهم لتمواتوما لنغمليا في الحياة الدنيا هم دنياني وهم يحسبون نهالا يوكانغوا تسنغودو ظاني أنهم يحسنون سنة زعمل زاو زنغملا هونو ولم شهرواو هونو نوتودو ظنوكا بنونغ رجوهن ريهوتسينا وجوين واون ركابو دي كابو دوانروا هيريا nilipo mtuzi nuandwa towao watahi wandwa do wavumiza ne misajeje kaunga ijuli hanao abo walifikiri hama ritekeleza iwajibu hali ya lazimu itekeleziwa riwadhisha zi ayazinu kanga bo presizio ya saya ngarijo hizidisha wakati wa saya na ritibazo kaya leo ani zinsi huzinu ngaso harma umtundo ze aya zahe Qur'ani reona inamna Mwenyezi Mungu yare neemesha hii Qur'ani inu wono imfumunsi nemfumbili rijirike waharuma ila fiqhi ya hatu ya urejeza mbabi swala banga mandu azitaha na revize mbabi swala bayo tres important haina usiku hainize ibada zikansimwa hatamaha pole sarabi tatsumuha amani banabanga boheji jo lazimu wandu atekeleze mbabi onese mbabi heji izaka ngasjoja bade heji ziloja zeunesiwa hambabi swala ngiyo farudhi haina wakativu mulu ambabi haufundiso wandu haukayo dengi badelo haina usiku garjo henda na ukaza yabo na uombe Mwenyezi Mungu tawfiki yahe yarivukishe ne mabaya ya tabala duniani yaripene shari shamruka islamu botasi ya kafiri wajioni yaripene shari shamruka islamu wajioni ya shelwe kafiri botasi hakuze dini ya mndu hapa tola dunia mndu atsojo lunda faida duniani itso khasara mrende yabaki mroni daima Allahu bihusnil khatima Allahu bihusnil khatima namdo mbamuso mwema bawana adamu eduna ya mwiswando wagubanyiha wando wagubanyiha Mwenyezi Mungu mwiso mwema insha Allah ta'ala aqulu qawli hadha wastaghfirullah alazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. نرجو Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ho wakati rawbita banu he darsi muhimu raka hifanya banu no mkalonsizo Qur'ani ya haye rido nambabe tafsiri ya hayo na hunjeze imani ya hatu na utaharele wo silamu wa hatu ike sibabu ne malaika warizingeza banu no kamnyezi Mungu ujifahari hasi ohajuiho ike sibabu ya risamihi madhambi mahu ne matutu ike sibabu haina mlulo mwade banu neutsi banu yonronono ike sibabu ze haja zatu lonizo Mwenyezi Mungu arolezo wanawashe watoshindo undandro aume Mwenyezi Mungu awafungule wandrome wa kheri wandu waume wanzo wandu washe ya wafungule wandu washe wa kheri nano walo haruma kuplo Mwenyezi Mungu watole fitna ya wabarikeze ndola za hao ya wabarikal wana wa hao o wahafa walo makaburini Mwenyezi Mungu awarehemu ya wasamihi ikawa faujume la ilaha illa Allah yaritukuze yamtukuzeni yarirehemu yamrehemuni yaribarike wa hayati insha Allah ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نرجو من بتمسه ميما قبولي زي سوالم جو كوزي سوليتي عليبانو مغربي يا قبولي العشاء يا قبولي مغارسي وساتا الجوير سولي الصبح يا قبولي ربيت مسه ميما رجل ربيت متانا ميما إن شاء الله تعالى. Mwenyezi Mungu abariki hayati, Mwenyezi Mungu atukuze, Mwenyezi Mungu akenezluka ngizo na khairi insha Allah taala. Abo nambitsemasi umema ngari mwanzauni ha Mwenyezi Mungu atukuze sonsi pia. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa tukufu. Ya arhamar rahimin يا أرحم الراحمين فرج على